एक मायग्रंट्सां तेमी आमकां लोकांन आमकां रिक्वेस्ट केला सो मायग्रंट्सां सर्वे करची आनी डेटा पंचायतीको दोच म्हणून कित्याक थोडे इल्लिगली घरां पंचायत टॅक्स फारीक करून सो मायग्रंट रावताय तेंगे डिटेल्स आसना म्हणून आनी जायते इन्सिडंट जाले आहाय गोंयांत तेका लागून ती आमी पंचायती आतां ते प्रोपोजल मिटिंगे घालून आमी डिसिजन घेतले आनी ती आमी सर्वे करून अपडेट करतले सगळे. दुसरो पॉयंट तेमी एक मोत हिला रिटेनिंग वॉल मागिला सो ते रेजोल्युशन एडॉप्ट करून आमी एनवायरमेंट मिनिस्टराक धाड म्हणून सांगिल्लें तेणें. सो आमी ते रेजोल्युशन मिटिंगे घेवन एनवायरमेंट मिनिस्टराक धाडली. ना ते कोसळत म्हणून ते आतां सकयल हें कोसळत वयता तो एकूय हेरिटेज हें आमगेलो सो तो सांबाळपा लागून ते एक रेजोल्युशन घेतलो. Public roads आहाय ते हिंगा they are dug frequently for laying of pipelines आनी मागीर ते लोकांकडच्यान ते फीज घेताय ते परतून भरपा जाय म्हणून बट तें जायना आनी कितें काम कोताय ते सुपरफिशियल कोताय ते रिजल्टींग इन ट्रेंचीस अक्रॉस द रोड आनी लोकांगे व्हेकल्स आहाय ती धाडवताय मागीर बॅकबोना प्रॉब्लेम जाता तेंचे नदरे मुखार हाडले. सो ऑल्सो मेन्शन वॉज मेड रिगार्डिंग द पायपलायन लेड फॉर कॉर्पोरेट एस्टाब्लिशमेंट फ्रॉम मारिया हॉल टू द बेनावली बीच. So थिंगाय तेणी रस्तो पाड घायला. They had ample time in the month of March and April and to some extent in May to do proper compacting and do the asphalting work. तर तेणी केलें ना. कॉम्पॅक्टिंग करना तरी सुपरफिशियल थिंग डामर घायलो तो रोखडो गेलो 2-3 दिसांनी गेलो आनी परतून मागीर घायलो तेणी तोय गेलो आनी हे एंटायर मनसून लोकांक त्रास जाताय थिंगा एंड देर इज एवरी पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सिडंट्स टेकिंग प्लेस. सो पंचायती सांगिल्लें की तेणी ऑन अ रेग्युलर बेजीस हें चोवपा जाय आनी हांव ते गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटान तेणी कंप्लेन लेटर सबमीट करपा जाय म्हणून. सो ऑल्सो द ग्रामसभा ऑब्जेक्टेड टू गिविंग special lines to this corporate complexes, like there is a proposal or availability certificate given by PWD to lay a pipeline, special pipeline from Maria Hall to Mogabai. So the Gram Sabha ge munne ahle, if the existing pipeline is not enough for these big housing complexes, then these complexes should not come. Because we have to work on the principles of equality. Either everyone gets that water or no one gets special what you call privileges. So ejeri lokan हे हाडला objection हाडला आनी पंचायती सांगला to write to the government accordingly. बेनावली मोंत आहा ती तेज फाटली सायडीन excavation केला and the water tank and so also the chapel which is there on the Mont Hill is on the verge of collapse because due to erosion the remaining portion of the hill is getting collapsed. So पंचायतीक सांगिल्लें की ते गव्हर्मेंटा कडेन टेक अप करचें ऑन अ अर्जंट बेजीस आनी एक थिंगा रिटेनिंग वॉल बांदीच म्हण बिफोर फर्दर डॅमेज टेक्स प्लेस. एक proposal law regarding compliance of the High Court order in suo motu public interest litigation number 3 of 2023. So panchayati kade challe teni or unauthorized constructions and plus the roadside structures are hiking teni identify kitu kele काय म्हण. सो chairpersonan सांगला की थोडीशी जाले म्हणून. सो ग्राम सभागे म्हणणे आसलें की थोडीशी मुट्टेजेर जायना. इफ यू आर गिविंग द बेनिफिट to others and depriving the few, that will not work out. Either you give the benefit to everybody or you bring down the unauthorized structures in totality. So also the what you call the remaining unauthorized constructions will be identified करपा जाय म्हणून. आणि the recent High Court order in the same PIL regarding the Arambol Panchayat, High Court and Mulla if the High Court orders are not obeyed or they are put into compliance,
then the panchayat can be the panch members including the sarpanch can be disqualified for persistent remiss of duty. So Gram Sabhan म्हणलें की अशांनी आमकां करपाक तुमी दिना काय, because we don't want to set a precedent throughout Goa by disqualifying the panchayat. So तांकां सांगिल्लें की तेमी in all seriousness तेमी हें करपा जाय म्हणून एक्सरसाइज करपा जाय म्हणून. आनीक 3 proposal येयल्ले. एक proposal there was a discussion on migrants selling fish on bikes. So motorcycling and थोड्यो motorcycles आहाय त्यो registration भायले out of state. And the Gram Sabha members wanted to know whether the panchayat has given them any permission. So chairpersonan सांगिल्लें तेणी कोणाक migrants तरी दिल ना, only for 3 locals तेणी नुस्तें विकपाक permission दिला, but that is not on motorcycles. They are door to door वचपाक आहाय तांकां सांगिल्लें. सो हेजेर डिस्कशन जाले उपरांत थारायलें की हे अनऑथरायज फिश विकताय तेंचेर कंप्लेन करची पुलिसान एंड टू ऑल्सो रेज इट विथ द कलेक्टर. सेकेंडली chairperson विचारलें ग्राम सभा मेंबरांक whether they are having any database on the migrants which are there within the village. So सरपंच म्हणपाक लागलो सगळीं न्हय, थोडे थोडे आहाय. सो तांकां रिक्वेस्ट केला panchayatik ki with the help of all the 11 panchayats they should obtain the database of all the migrants living, which will not only ensure accountability and the identity of the migrants, it will also safeguard the revenue of the panchayat, because right now the panchayat is not getting any revenue from subletting the premises to these migrants. मागीर आनी एक येयलो फ्रॉम द रेवेन्यू फ्रंट जायती होर्डिंग्स आहाय अराउंड द विलेज. आनी पयलीं एक रेजोल्युशन आसलें ग्राम सभाचें की ही होर्डिंग्स कितू आहाय ती आयडेंटिफाय करची आनी तेंचेर ती टॅक्सीस घालची, आनी फॉर द पास्ट टॅक्स फायल केल्लो आनी तेजी रिकवरी करची म्हणून. आनी लास्ट ग्राम सभेक चॅरपर्सनान सांगलोलें की तेणी नोटीस धाडल्या म्हणून. सो हे फावटी तांकां विचारलें तुमी कितू पासून तुमी आयडेंटिफाय केली. सो कळोन येयलें की ते फावते पर्यंत तेणी आयडेंटिफाय केलें नाय, सुपरफिशियल एक तेणी एक्सरसायज केला. सो रेजोल्युशन घेयलें की ऑल द होर्डिंग्स वीच आर देयर विथीन द विलेज दे हॅव टू बी आयडेंटिफायड एंड द नेसेसरी टॅक्सीस हॅव टू बी इम्पोज्ड. आनी एक पॉयंट आवट जालें की ही होर्डिंग्स चडशीं आहाय ती दे आर ऑफ MNCs आनी वायन स्टोर आर तेंची ती व्हडली तेंगे एडवर्टीजमेंट करताय, सकयल धाकलेशे शॉपकिपरा गेले नांव घाताय. सो दे आर वॉट यू कॉल डिप्रायवींग द पंचायत ऑफ द एडवर्टीजमेंट फीज. मागीर